Anda sedang mendengar Usim Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi ilmu nakli akli. Anda bersama saya lagi, Wan Nadihah Wan Jamil dalam Usim Podcast, platform yang akan membincangkan isu-isu semasa akademik dan juga bukan akademik dari sudut pandang ilmu nakli akli. Kita bertuah hari ini special appearance bersama persona figura kita dalam segmen in-person Usim Podcast, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Sharifuddin Mat Syarani, kita punya Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Datuk? Sihat. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam lama tak jumpa Datuk ni. Ya, lebih kurang kan. Okay. Datuk, this is not your first session podcast, tapi kita punya Usim Podcast hari ni adalah in person. So kami nak dengar different side of Profesor Datuk Teknologis Dr. Sharifuddin. Bukan yang mungkin yang lain sikit daripada ucapan NC, amanah NC. So dia in person, sebab tu dia setting dia gelap, dia sejuk. Okay, mungkin Datuk boleh cerita sikit lah awal kehidupan Datuk, your childhood. Oi, Macam mana? tak cukup sejam. Secara ringkas, apa yang Datuk lalu dan Datuk punya experience daripada awal, dan macam mana perjalanan awal ni membentuk Datuk as you are hari ni? Well, kalau nak menelusuri daripada 1971, 8 kali buka puasa tak habis ni. Tapi beginilah. Dilahirkan di Johor Bahru. Di mana pendidikan awal di Sekolah Terbang Abdul Rahman 2. Di situ sebuah sekolah di mana semua bangsa menghantar anak-anak dia di situ. Saya daripada sekolah rendah, kawan baik saya terdiri daripada orang Cina, orang Sing dan sebagainya. Jadi pandangan saya terhadap apa yang saya ada sekarang itu banyak dibentuk ketika saya kecil. Ketika itu persekolahan ialah sangat seronok. Kita kecil macam ialah pergi sekolah, belajar, main, tak ada apa kan. Jadi selepas tu kita pergi ke saya sekolah, lepas tu pergi ke Sekolah Menengah Sains Johor Keluang. Di situ di mana anak-anak yang boleh kita katakan datang daripada sosioekonomi yang kurang kan, tetapi mempunyai potensi untuk berkembang, menyerlah dalam pelajarannya. So saya sekolah di situ selama 5 tahun dan banyak asas yang saya ada sekarang dibentuk di situ. Sebagai contoh, disiplin, mengurus masa, semangat setia kawan, semangat kerja berpasukan dan sebagainya. Saya rasa satu perkara yang ramai orang tak tahu, masa saya tingkatan 5, di samping wakil sekolah, main bola, bahas pidato pesta Perdana Menteri, ramai orang tak tahu satu. Saya adalah timbalan presiden Persatuan Pelajar-Pelajar Islam Sekolah Sains. Wan pun tergelak kan. Ramai yang tak tahu kan. Saya adalah timbalan presiden kan, yang dilantik oleh pelajar-pelajar ketika itu. Jadi sikit sebanyak that side of me ramai orang tak tahu. Dan yang saya pun jarang nak cerita. Saya pun first time. Itulah. Sebab ramai orang tahu saya ni main bola untuk daerah, berpidato, bahas kan. Habis sikit sebanyak itu juga memberi asas. Sila orang Johor di sekolah agama dan sebagainya, pendidikan agama itu diberi pada peringkat yang lebih awal. Jadi itu pun sedikit sebanyak membentuk pandangan apa yang saya ada sekarang. Kemudian belajar di Kuala Pilah, Pusat Matrikulasi UKM. Kemudian melanjutkan pelajaran ke UKM. Di sini orang kata the plunge lah dalam bidang sains makanan. Kenapa? Selepas SPM, sebenarnya saya nak jadi pilot kan. Nak main bola, ketika zaman tu dia macam tak ada future. Tidaklah seperti sekarang. Tak macam sekarang.
You know, if you want to play football, basically you don't have a good future. So saya kata okey lah, ya, nak main bola ni susah sangat kan, walaupun ada bakat. So saya kata okey lah, kita nak jadi pilot. Sebab kenapa nak jadi pilot? You can travel all over the world dengan percuma, you know. And then the idea of piloting an aeroplane is until today it really excites me. Melihat kapal terbang naik take off, it really excites me. Sebab yalah, you know, a gigantic steel boleh terbang dan sebagainya. But again, saya pergi interview MAS. Okay. I got interview. Unfortunately I fail. Yalah kan, saya fail dalam interview tu. Then saya ingat lagi pakcik saya kata, kalau you betul-betul nak jadi pilot, okay, there's still one more. Tentera udara, TUDM. Lepas tu saya datang daripada sekolah asrama kan, nak masuk balik ke dalam so called that kind of environment. Saya kata tak apalah, then I pursue my studies lah, masuk matrikulasi dan sebagainya. Jadi bila nak masuk UKM tu, saya nak buat medik. Sekali lagi tak tercapai. Result tak apa elok lah, senang cerita kan. And then nak masuk medik pun, yalah, medik UKM kan. And then zaman itu, first year you kena ambil subjek umum. Jadi saya ambil subjek biology. Jadi bila ambil subjek biology tu, sekali keluar iklan permohonan untuk masuk sains makanan dengan pengurusan perniagaan. Program baru di UKM. Okay. So saya pun tengok, menarik ni business studies ni kan. Dan sains makanan. So it blends two worlds tau. So saya pun pergi daftar, interview, alhamdulillah dapat. And then the rest is history lah. But I have to say, program seperti itu dia combinekan bidang sains, bidang sastra. I mean non-sciences lah, social sciences. Saya tak pernah belajar mikroekonomi, makroekonomi, finance, management, marketing, accounting, semua saya ambil. It is tough, but alhamdulillah, you know, went through the process. So sebab tu hari ni pun kalau pasal saya boleh membicarakan tentang finance, I can still understand sikit sebanyak tentang apa kata buku account ni apa semua, saya boleh faham sikit-sikit. Itu juga membentuk kepribadian saya yang ada sekarang. Dan orang kata skill yang kita ada dalam pengurusan harian, saya attribute kepada ketika saya di UKM. Ketika zaman tu saya sangat aktif sebagai mahasiswa. Of course main bola untuk UKM. Saya juga adalah jakmas untuk College Kediaman KDO 2, College Datuk On 2. Zaman itu ada College Datuk On 2. Di samping dalam pelbagai jawatan kuasa pelajar yang ada. Jadi sikit sebanyak skill orang kata berpersatuan, teamwork tu ada ketika itu. Dan saya merasakan sangat penting untuk kita yang mentadbir, you know, memahami pentingnya kerja berpasukan. So saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi UKM, sentiasa main bola. Main bola ni adalah satu exercise yang mungkin orang tak perasan, kerja berpasukan. Sebab tak ada pasukan yang boleh menang dengan individu. You tengoklah mana pasukan dia mesti a balance of people dalam satu pasukan. Begitu juga dalam kita punya organisasi sekarang. Jadi berbalik kepada tadi, jadi bila masuk sains makanan, and then tapi sebenarnya yang menyelah pada saya adalah sebenarnya kursus bisnes saya lebih menyelah. Saya selalu dapat A dalam subjek tu as compared to my sciences. Itu pelik, kalau awak tengok itu sangat pelik. Kemudian kita pergi kepada lepas tu pada hujung tahun 3 hujung tahun 4 kan, kita dah fikir nak kerja apa kan. And then I saw my lecturer tu, best ni hidup dia. You know, dia macam masuk office pukul 9 kan. Kadang-kadang pukul 10 pun nampak dia kat office kan. Zaman itu, zaman itu. Kata macam bestnya kerja pensyarah ni tak kan. And then dia ada freedom untuk buat itu dan ini kan. Dia kata macam best lah je pensyarah. Macam mana nak jadi pensyarah tadi. Kemudian to cut short, sebab banyak lagi dia punya cabaran selepas tu berlaku. Lepas grad tu saya mohon tutor kat UKM, tak dapat. Ada sesuatu berlaku dalam interview jadi tutor tu,
which drives me ataupun yang memberikan saya semangat, motivasi untuk masuk University of Cambridge. Kemudian mungkin ditanya nanti saya akan jawab. Kemudian saya jadi sementara tu saya dapat kerja di Danone Malaysia Sedia Berhad yang buat biscuit tu. Biscuit Jacobs, Chipsmore, kejap ada kejap tak ada tu. Chipsmore tu ketika itu dia punya kilang kat Johor Bahru. So saya sempat kerja di situ setahun. Saya balik ke Johor Bahru, kerja di Johor Bahru setahun. Menariknya zaman itu, cerita sikit lah. Saya last semester tahun 4, belum final exam, saya dah dapat kerja. I was the first person yang dapat kerja dengan Roche yang buat pil tu kan. As a product, dipanggil product specialist. I was the only student. Yang lain tu semua dah kerja ada 2-3 tahun. I was the only student as a candidate yang mohon kerja itu. And I was the yang dapat 2. Seorang ni ada yang dah kerja and then saya. But it was a good experience lah. But somehow I turned down. Gaji dia ketika ini tahun 1995 gaji ketika itu ditawarkan kepada saya 1,500. Banyak tu pada zaman itu. And then saya tolak. Few months later I got 3 job offers serentak. Satu Danone di Johor Bahru, satu lagi Wyeth ni walaupun HQ dekat KL tapi dia nak bagi saya dekat Melaka kat saya, jaga kawasan Melaka. And then one more, yang ni lagi menarik, pegawai balak. Pegawai balak dekat informasi kat Jalan Ampang. Tak salah saya Lembaga Balak Malaysia, something like that. I can't remember. So tiga ni 1,500 18 15 15. Tapi untuk Danone dia sebelum confirm dia bagi 1,250, setelah confirm baru dia bagi 1,500. I turn down the two. I took Danone. Satu sebab dia bidang saya. Kedua sebab satu-satunya kerja ketika itu yang bagi saya cuti 30 hari. Kerja swasta you tak boleh dapat 30 hari tau. Paling-paling you dapat 15, 14. Saya confirm je tu dapat 30 hari cuti. So itu saya ambil sana. Tapi yang menariknya Wan, the only interview yang saya hadir, yang saya tak cakap banyak ada dengan Wyeth. Sebab 2 department dalam tu bergaduh nakkan saya. Satu department sales, satu department marketing. Bergaduh nakkan saya. Kira tu dah biasa jadi hot staff. Tak adalah jadi hot staff. Tapi maknanya I went through the process, it was really good. So Wyeth memang food kan? Yeah, it's food. It's a US company. Yeah, so Wyeth is US, Roche is Swiss if not mistaken, and Danone is a French. So I took the French company lah. And after that I got an offer from University Malaysia Sabah. Sebab masa tu saya punya pensyarah, supervisor saya lah tahu saya menyimpan satu hasrat untuk menyambung pelajaran di luar negara. So one day dia call up, dia kata, Syarifuddin, you nak ni tak pergi belajar luar negara? Nak lah kan. Tapi you kena jadi tutor kat Sabah. Okey lah, saya kata Sabah. Lepas tu saya kaji kontraknya 1 year you pergi belajar times 2. So maknanya you terikat 2 tahun je lah. So masa tu I said to my wife, I said jomlah kita pergi Sabah, pergi belajar setahun dekat UK, then balik 2 tahun dan kita balik lah. Tapi itulah plan 2 tahun. Jadi berapa tahun tu? 24 tahun. 24 tahun Kan. So kalau nak cerita 24 tahun punya experience tu saya kata 7 kali iftar pun tak habis kan. Jadi kita kat situ. And then kenapa saya masuk dalam teknologi makanan? Satu, bila tak dapat masuk medik tu, bila saya masuk saya makanan dan pengurusan perniagaan tu, somehow dia menaikkan saya punya minat untuk memahami apa yang kita makan. Kan? Dan ketika itu pula zaman itu kan zaman yang itu haram, ini halal. I do not know kalau you Wan, saya rasa mungkin Wan masih kecil lagi kot zaman tu. It was in the 90s, 91, 92 kan. Zaman tu sikit-sikit je haram. Itu haram. Sampai kadang-kadang zaman tu saya berfikir macam, kalau semua haram, kita orang Islam nak makan apa kan?
Jadi minat tentang halal ketika itu dah ada, tapi sikit-sikit lah. And then start belajar tentang komponen dalam makanan, pemprosesan dalam makanan. Minat tu makin lama makin ada. And then bila melanjutkan pelajaran, saya tetap buat dalam teknologi makanan. Dan bila saya balik mengajar, minat tentang halal tu makin lama makin mendalam. Dan yang orang kata the plunge ataupun titik tolak di mana saya kata halal inilah yang akan saya pegang. Proceed. Bila saya jumpa, saya terbaca satu hadis Rasulullah SAW, lebih kurang lah maksud dia mengatakan, apabila satu daging itu tumbuh daripada rezeki yang haram, maka nerakalah selayaknya. I was so frightened with the hadis. Because rezeki dalam in a very broad sense, but makanan is part of the definition of rezeki. I was so scared is that sebagai contoh kan, kita tak tahu apa kita makan. Maksud saya macam ice cream kan. Ice cream has a lot of components. Chocolates, jam, milk tak berapa lah, tapi macam jam, mayonnaise. There's a lot of components dalam tu. Okay, I tell macam contoh macam ice cream. Okay, ice cream is basically dia komponen air dan minyak ataupun lemak. Air dan lemak. Kita tahu asalnya air dan lemak ni dia tak boleh bercantum, kan? Air dan minyak mana bercantum kan. Tetapi dia ada komponen yang dinamakan emulsifier yang boleh mencantumkan dua fasa ini. Kebanyakan yang dibuat adalah daripada lemak haiwan. So kalau lemak haiwan itu datang daripada lemak haiwan yang tidak boleh dimakan, so definitely ice cream tu tak boleh makan. So minat itu timbul lagi dan lagi. Jadi saya kata okey lah, saya berpegang pada ini. In fact, the first penulisan tentang halal haram saya, iaitu mengenai halal gelatin, tidak silap saya buat pada tahun 1999. Saya tulis first artikel tentang halal gelatin. Ketika tu gelatin tengah naik. It's very rare to get halal gelatin. Exactly, at that time. So and then bila nak buat tentang halal, masa saya nak buat PhD tu, I remember I got this supervisor, dia dekat UK, dekat London. Allah, apa nama universiti ni universiti dia sebelah Madame Tussauds. There's one university sebelah Madame Tussauds. I can't remember now nama. It's not that a big of a university, but it's still a university. So this supervisor dia suggest me tentang halal. And then zaman-zaman tu nak pergi, you have to present your proposal to the top management. Betul. I propose. I still remember TNCA, arwah dah TNCA zaman tu. Dia kata, Sharifuddin, dia kata, with your talent, you can do better than this. Pergi cari universiti lain. Oh, okay. So dia tak bagi saya pergi situ. Kan. So I scout lah, cari tempat. And then I got this place dekat dekat University of Strathclyde, dekat Scotland. He is one of the prominent scientists in my field. Yang nama dia J.G. Piggott, Professor Piggott. It went well. Saya sebelum pergi pun dia dah bagi saya macam-macam benda untuk baca, buat apa semua. So pergilah, mohon situ. Tiba-tiba offer daripada University of Cambridge datang. Kan? Termenung. Reason dia pun menarik juga. Dia mengait dengan yang saya cerita tu lah. Masa interview dekat UKM, tutor tu, it wasn't a good interview. Kenapa? Cara dia jalankan tu provokatif kan. Interview ni ada macam-macam cara kan. So it was a provocative because they have decided to take someone else. Kan? It was my good friend, to be honest. But masa saya nak melangkah keluar bilik itu, I promise myself, I kata, one day I'll come back to this guy yang interview saya, and I will make sure to him, and I will make sure that he will be macam menyesal tak ambil saya lah. Sweet revenge lah. Macam tu lah. Sweet revenge ke, in a positive way. In a positive. So basically what I'm trying to say, you turn your negative thoughts to a positive motivation. Itu satu skill yang saya nak share dengan orang. You know, untuk apa kita, that negative tu merosakkan diri kan. Betul. Tapi kalau you turn that negative
thoughts of negative vibe kepada positive, actually it can drive you way better way better. Kadang-kadang result dia pun menakjubkan pun. Itulah. Sebab tu saya kata, okay, nak tahu bagusnya awak mengukur. So I thought to myself, if I think I'm good. Sebab masa saya graduate, saya top 5% dalam kelas saya masa undergrad. So setakat orang kata jago kampung kan, I want to know internationally where I was. So to prove do you are good, you kena masuk universiti yang bagus lah. Betul. So ada apa? Cambridge, Oxford, Harvard, MIT. Kan? So saya tengok bidang saya. Bidang saya cuma ketika tu ada di Cambridge. Okay. Kan? Universiti-universiti yang lain macam apa nama tadi Strathclyde, Leeds, Reading memang ada, tapi they are not top 10 in the world. In the world. So I pun kata, okay lah, I nak tahu how good I am je lah. I kata itu yang minta Cambridge. Tapi sebenarnya susun cara untuk pergi PhD tu I buat untuk Strathclyde. So deep down inside I just want to prove that I'm good. Tapi saya tak nak pergi lawak So bila dapat tu result, I dah terkedu. Orang suka I terkedu. I cakap, oh ni I dah buat nak minta sini, tapi Cambridge dah offer. So masa tu yang tak lepas cuma masa I tak ambil IELTS. Saya tak ambil IELTS. So I told myself, if I got the IELTS seperti mana yang diminta, saya akan pergi Cambridge. And I was so positive that I will not pass my IELTS. Sebab saya dah bersyarah, dah sibuk, dah pergi ni kan, nak belajar IELTS bukannya mudah, nak ambil apa semua. Ditakdirkan minggu tu pula fakulti ada bengkel. Memanglah tak belajar. So I remember saya daripada satu tempat ni pergi ke Kota Kinabalu. Pagi tu, zaman tu saya bawa kereta Proton Saga yang makmur tu kan. Zaman tu dia mana ada CD, dia ada cartridge kan. You kenal cartridge tak? Nama muda dia orang ni. Cartridge tu yalah, kau tak tahu, muda sangat. Yang cartridge tu masuk dalam kereta daripada tempat saya saya tu, kita orang bengkel dekat belah-belah Tuaran tu. Sampailah aku ke Kota Tinggi, Kota Tinggi pula ke KK. It's about 30 to 40 minutes ride. Sepanjang tu lah dengar kaset tu English kan, hearing lah apa benda, dengar macam mana nak soalan kan. Itu waktu tu saya belajar. Dan buat juga IELTS. Itu saya kata, saya tak ini takkan dapatnya lah saya kata kan. Buat IELTS. But itu saya kata, bila Allah kata rezeki tu kita punya, walaupun kita macam test power ataupun sengaja nak failkan diri sendiri kan, alhamdulillah dia punya minimum band 7 dan semuanya kena 7, tak boleh lebih rendah. Itu yang saya dapat untuk saya punya IELTS. Average 7, semua 7. And then I told my wife, and my wife said, jomlah pergi, it's a very good school. So saya pun terdiam lagi. Lepas tu saya decide tak nak pergi. Oh, okay. Tak nak pergi. Saya tulis email. I email to my supervisor di badan. Saya kata nama dia Professor Laurie Hall. Masa zaman tu saya panggil Professor Hall. Professor Hall kata, thank you, I've got the offer letter from UCM Campus, thank you so much. But I would like to decline the offer because I think I don't have the substance to be a Cambridge student. Oh, okay. Belum try Ya, lagi kita orang kan jiwa kecil kot kan ketika itu. So saya hantar email. Apa respon dia? Okay, dia balik. Dia kata, dia marah saya. Sharifuddin, dia kata, forget about Cambridge standards or being a renowned university, renowned apa standard apa. You come here, I'll teach you. Oh, okay. Itu je dia cakap. So, and then I went around, I asked a lot of professors lah. Alhamdulillah, saya ketika tu saya sangat bersyukur. Ramai profesor yang saya tanya dengan dia orang pendapat. Mereka seorang-seorang tanya. Salah satu dia kata, bukan hari-hari anak Malaysia boleh masuk Cambridge. Kan? Pergilah, dia kata. Buat PhD ni susah. Kan? Alang-alang susah. Biar susah betul-betul. Dan percayalah, jika you lepas, you akan appreciate dan you be somebody, dia kata. Dan of course lah, I berbincang dengan rumah saya, dengan ibu saya kan, bincang, akhirnya saya pergilah
pergi ke Cambridge. And then bila saya sampai saya ingat lagi dekat depan kalau kat Cambridge tu ada satu nama museum kat tengah bandar tu, nama dia Fitzwilliam Museum. Saya turun daripada kenderaan kawan saya yang hantar saya tu. Wow, saya kata, I'm a Cambridge student. Wow. You know, that was my first sentence. Then kita pergi, dia punya macam apa kita panggil ta'aruf lah. Tapi minggu ta'aruf dia very simple. Tak ada macam kita semua. Very simple. Panggil semua postgrad, VC dia turun, VC dia bagi ucapan amanat. I still remember the last phrase. Congratulations to all of you. Good luck in your study. We have selected all of you carefully. Oh, okay. So be one. Thank you. Jalan. Oh, deep lah. Oh, deep. Memang deep. Memang deep. So, kita rasa, wow, this is different league. Dia macam bukan by chance je dapat. You've been selected. Memang thoroughly selected. Memang betul pun. Ada second interview dan sebagainya through email dan sebagainya. Tapi nak katakan bahawa ketika tu walaupun masa masters buat dekat Reading, saya buat apa ni teknologi makanan di Reading, tapi Reading ni ialah dia lain league kan. Bila sampai situ kan, bila tanya orang ni daripada Harvard, dia punya undergrad, orang ni orang ni daripada MIT, orang ni daripada Oxford, you daripada mana? UKM kan. Somehow you tak boleh apa kata deny rasa kecil tu ada. Ya, betul. Okay. Kan? Where do you do your first degree? Oxford, you know. Where you Malaysia kan? Universiti Kebangsaan, National Institute of Malaysia. Oh ya. Yeah. Saya tahu dia tak tahu apa, tapi dia nganggut lah ya, kan, baiknya dia orang ni kan. So, tapi dekat saya ketika tu, saya kata no, saya kata I need not to be apa kita panggil intimidated by all this. I promise myself I will learn hard. Masa saya datang tu ada satu senior saya tanyalah, minta tips macam mana nak belajar dekat Cambridge. Dia kata nobody will tell you to learn ataupun to work hard. Because once you enter University of Cambridge, you are expected to work hard and to be the best. So sepanjang saya dekat University of Cambridge tu, saya katakan seperti keluar mata darah lah. Few times saya nak give up, tapi alhamdulillah berkat doa ibu, berkat doa isteri saya, berkat doa kawan-kawan saya yang rapat, berkat nasihat profesor-profesor saya yang dulu saya kata kawan-kawan kat UMS tu kan, harungi. Berapa kali masa saya first year dekat 2-3 kali saya nak berhenti. Maksudnya support system tu penting juga. Sangat penting. And especially saya sangat berterima kasih lah pada rumah saya, isteri saya. She's the rock lah. She's the rock behind all this. Because she understand. Bila balik je dia lihat muka saya. Kalau muka saya ceria, okay, boleh lah, anak-anak boleh main kan. Kalau muka saya macam tak happy je, dia akan suruh anak-anak masuk dalam bilik, jangan kacau ayah. You know, that kind of understanding, you know, it's not simple thoughts, tapi sangat membantu you calm down, you tone down. Exactly. Sebab macam bila you buat eksperimen tak jadi, you will get angry. You buat everything as ni, tapi tak jadi. Tapi itulah nak cakap apa yang saya ada sekarang ataupun sifat itu, sebenarnya dia ada training daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di universiti dan lagi juga ketika buat PhD. Cumulative of this experience yang membuatkan siapa saya hari ini. Dan ditakdirkan saya mendapat supervisor yang semua garang-garang. Undergrad garang. Masa saya undergrad kan, supervisor saya pernah cakap macam gini, Syaifuddin, you ni bodoh lah. Astaghfirullahalazim. Sungguh. Tapi saya tak ambil hati. Okay. Sebab satu saya salah. Tak ada sebab undergrad kan memang orang Malaysia lah. Cuba you buat sekarang. Kan? Habis. Bila saya dekat saya buat PhD supervisor saya ni dia ni antara top scientist in the world lah. He can never, you can never say no to him. Never. Sampai kami dalam satu lab tu, anak-anak didik dia lah selalu cakap, he is just next to God. Ada satu kawan saya orang Spain, dia lagi lah dia visualize.
there's God, there's Lori Hall. Jadi saya ingat sepanjang saya menuntut ilmu dengan dia, hanya sekali je saya kata tidak. Sekali je. Dalam sepanjang 4 tahun saya buat PhD. Sekali. Itu pun kenapa disuruh saya buat satu eksperimen. Secara teorinya eksperimen itu akan gagal. Sebab dia tidak, dalam teori itu tidak membenarkan. So saya bawa buku, saya tunjuk pada dia tidak, eksperimen itu tidak boleh tak berlaku. Sebab pada saya apa buang masa. Dia kata apa? Have you done it? No. I kata, no, I haven't done it. Dia nak proof. I mean, maybe this person who wrote this book is wrong. So you have the chance to prove this person is wrong. Habis kita student kan, dah suruh buat, kita buat je lah. And true enough, memang salah, memang eksperimen tu gagal. So kita seronok lah kan, kita nak pergi pada dia, nak kata profesor kita salah kan. I pergi, saya kata, Lori kata, I told you this experiment, it can be done. Well, dia kata, you have proved that the person who did this experiment is right. So there's something for you to learn, dia kata. Nampak? Okay. Dia punya, sebab tu lah dia profesor kat Cambridge je tak? Betul. So dengan dia, saya pernah kena juga bodoh, tapi dalam bahasa yang sangat lembut. Dia check saya punya kerja, dia cakap apa tau? Sharifuddin, you are not learning fast enough. Apa maksud dia? Bodoh lah tu. Jadi dalam career saya 2 kali, I mean, yalah, maknanya guru-guru saya panggil saya bodoh tu pada saya biasa. Bukanlah biasa kata apa, tapi maknanya sebahagian daripada didikan saya yang keras. Okay. Dan saya berterima kasih pada dia orang sebab bila dalaman you keras ataupun very tough, you will have a tougher personality. You will, jadi cabaran yang datang ni you boleh hadap dengan lebih baik. Kan? Jadi tak adalah jiwa itu kristal ataupun jiwa itu orang kata mudah pecah kan, sebab telah dilatih dengan sangat keras lah kan. Kalau dengan saya punya supervisor tu, dia minta hari ni, semalam dia nak siap. Dia kan. So dia selalu cakap dengan saya, dia kata your English is very poor. Selalu dia cakap saya. Sampai saya nak esok nak viva ni, hari ni duduk berdua dengan dia masih cakap, your English is poor. I don't think you can pass your viva because your English is poor. Yeah. Okay. Bayangkan esok awak nak viva, awak supervisor cakap macam itu. Bukan sebab projek, bukan sebab yalah, kita pun paper. Kita pun manusia ada bengang juga kan. Kita tanya dengan dia, what about my content? So masa tu saya dah publish 3 index paper tu. 2 daripadanya diterbitkan oleh Royal Society of Chemistry United Kingdom, which is very high. So dia kata, your content is good. So saya tahu kalau content is good, insya-Allah saya takkan fail. Kan? So esok pergilah. Dan ni nak share lah kalau yang ada yang mendengar sini yang nak tengah buat PhD. Daripada awal saya buat PhD, saya doa daripada first day sebab PhD, saya doa, ya Allah, bila aku viva, first thing yang aku nak dengar adalah aku lulus. Jangan kata nak exam tau. The first word yang datang daripada IP professor, you lulus. Itu saya doa consistently from day one saya buat PhD sampailah hari yang saya nak viva tu. Takkan lepas doa itu daripada mulut saya. Saya doa. And alhamdulillah it happened. Bila viva tu diterangkan kepada saya peraturan peperiksaan, maka pemeriksa cakap your thesis sufficiently to be awarded PhD degree. Okay. Terus dia kata saya lulus PhD saya. Wah, kita dengar kan. Tak ada masa dah. Tadi English tak sedap kan. Tak sedap. English teruk kan. So that was the story lah. Jadi berbalik pada soalan awal, walaupun terlalu panjang saya menguraikan, bukan nak cerita apa. Maksudnya apa yang ada saya di sini, I owe to my past. It's not something yang dibuat-buat, bukan direka-reka. Tetapi pengalaman hidup yang dah hampir 50 tahun itu yang set saya sekarang. Jadi saya dah terbiasa dengan di train oleh hard people. Hard people maknanya very demanding. Minta hari ni nak semalam. Minta hari ni nak subuh tadi. You know?
And then dia punya standard kerja is very It's very high. high. Dia tak ada yang kalau yang macam apa kita istilah yang sambil lewa half past 6 ni kan. Kalau bagi pada saya punya pensyarah memang kena lempar. Dan saya pernah tengok sahabat saya kena lempar dia punya penulisan jurnal dia tu kena lempar depan mata saya, masuk dalam tong sampah. Saya nasib baiklah tak pernah kena lah, walaupun selalu kena marah kan. Panjang cerita dia. Okey. Itulah Datuk macam dah jawab beberapa soalan terus sekali rangkum. Alhamdulillah. Sebab tadi Datuk dah cakap kenapa Datuk pilih food biotech kan. Being an alumnus of Cambridge University, apa mungkin Datuk boleh share simple je 2 benda. Satu teladan, satu tauladan. As an alumnus from Cambridge University, a very prominent university, apa 2 benda teladan, maksud yang baik, dan tauladan yang kita patut belajar daripada high rank university ni dengan USIM? In a very nice manner lah kan. Mereka dalam kluster sendirilah. Okay. Universiti-universiti yang di belah kita ni, Southeast Asia maksud saya, jauh daripada Cambridge. Kenapa saya kata begitu? Satu, budaya ilmu itu you masuk je you dah tahu ada budaya ilmu. Sebagai contoh, good lectures antara 4 hingga 6. 4 hingga 6. Ini yang lecture ini you sign up for tau. Bukan yang macam kita kat sini kan arahan. Dia tak. Dia contohlah introduction to statistics 4 to 6, department ni. Dibuka untuk 50. You masuklah. Penuh. Saya pernah masuk satu kelas bulan puasa macam ni, kelas tu penuh. Kan? Saya berbuka puasa dengan 2 biji kurma. Saya bawa dalam poket. Bila masuk waktu makan sambil ambil nota. Tak, cuba you bayangkan orang sekarang. Tak kena komplain kalau waktu kuliah ni kan. Jadi maksud saya budaya ilmu tu dia tidak mengenal tempat ataupun daripada culture, knowledge culture tu dia membina dia ada peradaban ilmu. Faham. Kan? Maknanya everyone seeking knowledge. Walaupun dia tu huha ke apa kan, tapi bila cerita tentang seeking knowledge, they are very honest with it. Cerita tentang ponteng-ponteng kuliah ni tak banyak lah, maybe just insignificant numbers. Sebab dia dah jadi culture. Dah jadi satu benda yang DNA Cambridge. Exactly. Jadi seeking for knowledge. It's it's everyone's business. Set contoh, Stephen Hawking kalau dia buat lecture, dia open untuk umum lah ya kan. Tiket yang dijual tu dalam masa 1 jam akan habis. Dan hall tu boleh memuatkan lebih daripada 1,000 orang. Bayangkan. Cuba kita kat sini. Kan, kalau lecture. Maunya dekat 6 bulan tak ada siapa lagi nak ni kan. Cuba kalau konsert, sekejap je, 2-3 jam. Nampak tak dia punya beza tu? Kat sana saya ingat lagi masa saya nak saya ingat saya nak pergi tu. Katalah announce dia pukul 1 tengah hari, saya tengok tiket pukul 4 petang, habis. Kan? Dah lecture tu habis. So pembudayaan ilmu tu dia macam kalau you nak, you kena pergi cari. Dia bukan wajib hadir. Suap bagi hidang. Lepas tu hadir dapatlah 1 bintang. Tak ada. Itu yang saya rasa bukan saja kita di USIM, tapi di banyak tempat macam saya katalah Southeast Asia kan. Belum sampai that kind of peradaban ilmu, spirit, tak sampai. Culture. Tak sampai tahap itu. You go anywhere, you will. Mereka gelak-gelak juga, main bola juga dan sebagainya, tapi bila dia enter that mode of knowledge. And then kalau contoh saya terlibat sekali tentang Hari Sains. Bila Hari Sains Cambridge akan buka kepada seluruh community dia kan. Dia punya eksperimen sains sangat menarik sehingga anak-anak pun akan tertarik kepada chemistry, fizik ni. Cuba you tanya pelajar-pelajar kita yang ambil fizik kata 4 dengan 5, semua mesti kata tak best.
Ini anak-anak kecil seronok dengan fizik. Sebab cara mereka menunjukkan aplikasi fizik itu sangat berbeza dengan apa yang kita Belajar sekarang. sekarang. Jadi pembudayaan ilmu itu yang sesuatu kita kena belajar dengan dia orang. Sebab satu lagi, kalau kita perasan, di negara-negara seperti di UK dan sebagainya, daripada mereka kecil, learning is fun. Kan? Yeah, learning is fun. It's not exam oriented. We have to Exactly. memorize. Exactly. You need to understand. Then bila you faham, then you boleh deliver kan. Minat tu ada kan. So jadi bila mereka dah sampai tahap itu, seronok nak cari ilmu. Cuma mereka ni bila parti tu letih sikit lah. Itu sampai masuk kes macam dekat UK, dia ada surat khabar macam Cambridge, dia ada satu surat khabar untuk Cambridge tau. So kalau anak-anak ni mereka parti kadang mabuk sampai pagi, masuk dalam surat khabar tu. Oh, okay. Malulah universiti. Malu. Bab tu je lah yang saya rasa tak boleh ikut lah. Okay. Kan? Bila nak sampai tak tiba meniru dalam exam, nama publish. Kan. Dia kita tak mau lah yang benda bukan-bukan macam tu kan. Tata susila apa, kena jagalah. Cakap pasal meniru kan. Selama saya 4 tahun kat sana, saya tak pernah dengar sekali pun kes meniru. Tak pernah. Kenapa? Itu memang USIM kena fikirlah. You bayangkan, kita sebagai sebuah universiti sains Islam ya. Kan masih ada lagi mereka yang dia punya lambang pun ada cross. Lambang unit kat lambang Cambridge kan, ada cross, tapi tak ada satu kes meniru pun. Malah pelajar-pelajar di University of Cambridge ini, macam saya sendiri, dia ni sistem collegiate tau. Nombor maksud, you kena jadi ahli kepada college kediaman, baru you boleh belajar dekat dekat Cambridge. Begitu juga Oxford. Sebab tu kalau you tengok cerita Harry Potter, kan, dia punya jubah tu, itu lebih kurang jubah Oxford dan Cambridge, lebih kurang. Okay. Kan, dia ada budaya dia lah, budaya yang khas untuk Oxford dan Cambridge. Itu sangat menarik. Yang tentang budaya mereka yang dia bawa daripada lebih kurang sekitar 800 tahun yang lepas. Dan saya pernah makan malam college, di mana meja yang saya makan tu, umur meja tu hampir 500 tahun. Itu Cambridge dari segi itu memang hebat lah. Bagaimana mereka memelihara sejarah, the history of the university. Itu kita kena ikut dan kena belajar. Sebab USIM baru 24 tahun ini, tahun depan baru 25 tahun. Bagaimana kita nak memelihara survival USIM, bagaimana kita nak memelihara jati di USIM untuk pada masa akan datang. Itu kita kena belajar daripada sekarang. Sebab apa? Macam Cambridge pun, asas-asas dia masih lebih kurang sama. Mereka tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan program baru. Okay. Kita kat sini kadang-kadang program baru agak cepat. Mereka tidak. Jadi kita di USIM, bagaimana kita nak preserve kita orang USIM, preserve ilmu kita USIM. Kerana kita ni USIM satu-satunya universiti yang mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. Kita selalu cakap tu kan, salah di mana kita ambil ilmu daripada Quran dan Sunnah dan kita integratekan dengan sains, teknologi, sains sosial dan sebagainya untuk selesaikan masalah ummah. So we are very unique in that. And we have a lot of experts. Our experts are very good. Bagaimana kita nak gembelingkan semua ini untuk USIM. Jadi itu kalau dua itu lah, maknanya pembudayaan ilmu. Dan kalau kat Cambridge itu pembudayaan ilmu kena belajar. Dan yang keduanya tentang kalau mereka punya tata susila lah yang bab mabuk tu, janganlah kita ikut kan. Nauzubillah lah yang itu. Menarik juga Datuk kata 4 tahun tak ada dengar kes meniru. Tak ada. Kan. Maksudnya dia bermula pada pembudayaan dan respect kepada ilmu itu, saya rasa. Ya, betul, kan. betul. When you respect the knowledge that you receive, you gain, you seek that knowledge. So dia patutnya tidak adalah isu plagiarism, meniru dan sebagainya, sebab betul. You own that. Plagiarism is a good word. Dan sepanjang saya kat sana, tidak pernah saya dengar ahli akademik isu tentang plagiarism. Ahli akademik ataupun pelajar-pelajar pasca, tidak ada.
yang menariknya zaman itu belum ada lagi apa turn it in. Kan? Tak ada. Kan? Jadi macam orang kata, respect to the knowledge. Because we are seeking the truth. Betul. Jadi kalau kita tipu, maknanya apa yang kita hasilkan itu adalah satu penipuan. Dan itu saya rasa orang-orang dekat Cambridge merasakan itu bukan DNA dia. Ya, maksudnya dia you doesn't belong. You doesn't belong in the Cambridge punya cluster. Betul. Because you are seeking the truth. Whatever it may be. Kan? Sebab saya tengok kawan-kawan saya kalau buat eksperimen tak keluar result dia lah. Macam saya pun. Bila eksperimen saya tak apa doesn't work kan, keluarkan hasil negatif, itu saya laporkan. Kena marah lah, nak buat macam mana. Itu yang produk dan proses dia kan. Exactly. So you tambah baik. So saya ingat lagi masa saya dah dekat tahun 3 tu. I was in 3rd year. Saya website lah sebab result tak bagus, tak baik result eksperimen. So saya tunjuk lah. Pasal saya ada lagi setahun masa tu kan. Pada supervisor saya, dia tengok, lepas tu dia gelakkan saya. Dia kata, kenapa lah yang awak sedih sangat? Why are you so upset with your result? Dia katakan. Dia kata, dah 3rd year kan, I cannot see my results for my PhD. Lepas tu dia tengok saya punya, dia kata, dia kata, this result is without the modification of your hardware. Dia kata kan, pasal saya sebut hardware. So you have to devise, your hardware to improve from this result to the result yang you desire. Once you get that is your PhD. Kan? Cara dihurai tu walaupun tak semudah apa dia cakap, tetapi cara dia convince kita, cara dia ajar kita, carilah ilmu itu. Seek the truth. Itu skill tinggi. Dan saya buat, alhamdulillah, I think about few months after that saya dapat. Seronoknya Tuhan saja tahu. Saya pergi kat balai dia, saya tunjuk balik result tu. Dia kata, you are right. Waktu dia sengih, see, dia kata, that's your PhD. Dia kata, I can remember few months ago you were very upset. Lepas tu kami kat sana every Thursday kami ada lab meeting, the whole kan. Sampai disebut dalam meeting tu tentang diri saya. Din dia kata, dulu upset, sekarang dah dapat result, very happy. He will get his PhD. Kan? Zaman tu lah. So, what it means is that Allah anugerahkan akal dan kita kena gunakan akal itu. Bukan kita sangat bergantung kepada mesin dan sebagainya, tetapi kalau mesin tu pun orang kata top of the class ataupun hebat macam mana, tetapi kalau kita tak boleh nak gunakan akal itu dengan baik, dia tak ke mana jugalah. Itu satu benda yang saya belajar kat Cambridge. Sebab macam supervisor saya, dia boleh dia tengok eksperimen tu, dia boleh menukarkan eksperimen itu kepada world class punya analisis. Dan saya selalu amazed. Pasal pernah saya kata, patutlah dia jadi profesor kat University of Cambridge. Dan dia macam sekarang kan, kalau saya suruh orang nak tulis paper journal ni kan, supervisor saya ada skill boleh tulis dalam 6 hingga 7 paper abstract tu sebelum buat eksperimen. Sebelum eksperimen bermula pun dia boleh buat dah. At least half page dia boleh buat. And I've sat with him in front of me, dia buat 6 abstract depan mata saya. Dia buat tulis depan mata saya. Masa saya buat balik, saya ada skill tu dulu lah. Masa balik ada PhD kan, I have that skill. Lepas tu dah lama lah mentadbir. Karat sikit. Berkarat banyak dah. Saya boleh buat tu, sikat. You boleh buat. Sebab apa dia boleh buat? Sebab knowledge tu ujung jari dia. Okay. He is expert dalam dia punya tu. Kalau kita sebut orang kata, oh mana boleh tak buat eksperimen. But I've witnessed a professor from Cambridge did that in front of me. Itu satu benda yang it's a very high set of skills and experience and knowledge. I just wish that I can retain back lah kan. Satu ketika dulu kita buat lah benda tu. Okay. Datuk cakap pasal Cambridge apa semua. Saya nak tanya soalan Datuk simple je. Datuk punya hobi. Kami pun tak tahu. Sekarang ni lah. Ya. Datuk kata macam bola sepak apa semua, tapi
apa different side of Datuk NC ni. Datuk NC suka buat apa? Mungkin boleh jahit baju dengan labuci yang meletup ke, boleh masak very Hobi apa Datuk punya minat sebenarnya? To be honest lah kan, sejak jadi nak chancellor ni kan, saya tak ada masa lapang. Honest to you. Kalau ada masa lapang pun, ada dua benda yang saya akan buat. Satu, saya tidur. Malunya nak tahu. Keduanya, I'll take my family to jalan-jalan lah. Sebab bila jadi naib chancellor ni, masa saya dengan keluarga saya pun sangat limited. Sangat limited. Kesian diorang. Dia orang sangat berkorban untuk saya. So bila ada masa lapang tu, boleh dikatakan most of the time memang saya akan bawa diorang pergi. Maksudnya Datuk cuba cari masa untuk kotak balik lah. And then one thing saya selalu buat, mungkin ni kot hobi saya, makan. Kan? Jadi bila tapi dia related lah dengan food biotech. Exactly kan, related lah tu. Jadi bila anak-anak saya balik rumah kan, sebab sekarang yang kebanyakannya dah tak ada kat rumah kan, cuma seorang kat rumah. So bila diorang balik weekend, so we will find a place for us to eat. Anywhere lah kan, KL ke mana-mana. So we spend our time makan. So kita enjoy makan lah, whatever nak makan je lah. Saya rasa itu kot hobi. Tapi kalau yang orang kata yang other than that, actually saya suka baca buku. Buku tentang leadership, buku tentang self motivation. Tapi saya lebih suka pada leadership. Itu je lah yang ada sekarang hobi. Tapi kalau dulu-dulu memang main bola. Passionnya memang passion saya main bola. Daripada sekolah rendah sampailah saya habis degree. That was my passion. Bulan puasa pun main bola kan. Datuk punya position goalkeeper. Awak Janganlah tengok gemuk sekarang. Kan. Satu rahsia saya rasa ramai orang tak tahu. Masa saya main bola untuk UKM, teka siapa coach saya? Coach saya Datuk Pendaftar. Okay. Saya dengan Datuk Pendaftar, saya junior Datuk Pendaftar, Datuk. Saya first year, Datuk Pendaftar fourth year. Kami sempat main bola sama-sama. Yalah, secret dah, share secret. Datuk Pendaftar adalah seorang penyerang yang lincah. He's really good in playing football. Really good. And so dulu main goalkeeper, dulu kurus. Bolehlah main goalkeeper. Dulu tak pakai spek, bolehlah main goalkeeper kan. Dan saya main goalkeeper dulu daripada sekolah menengah lah. Saya main untuk daerah. Saya main untuk daerah Keluang. Then main untuk Metroklasi dan main untuk UKM, main bola. Saya rasa apa namanya ni, dia dah jadi satu bukan kata darah daging, tapi passion lah kot. Sebab masih ingat masa tingkatan 1 kan dulu, awak masih muda. Dulu kena tulis dalam buku tu nak jadi apa, cita-cita. So saya tulis situ pemain bola sepak Liverpool. Saya tulis tu kan. Datuk adalah hardcore Liverpool LFC. Kalau masuk bilik saya pun ada kan, this is Anfield kan. So di situ cikgu tu kata apa dengan saya kan, tak ada masa depan kan. Kan. Tapi betul lah kot, zaman-zaman tu nak main bola ni mana ada masa depan. Betul, zaman tu. Zaman tu. Tapi ada satu juga dulu-dulu lah hobi saya. Masa di Sabah, sebenarnya saya suka masak. Tapi dia dah lama tak masuk dapur lah ni. Tapi bukan masak macam masak kari kan. Masak makcik api. Tak ada, saya tak suka tu semua. Okay. Saya lebih suka macam buat fish and chips ke, ataupun western menu lah. Western menu, roast lamb, steak ke, roast lamb ke, that kind of stuff saya suka. In fact masa zaman PKP tu, hari-hari buka YouTube, belajar dengan Gordon Ramsay kan. Sampai isteri saya kata apa tahu, saya masak tu tapi saya malas nak kemas.
Orang rumah saya kata, itulah Chef Gordon Ramsay, dia ajar masak tapi dia tak ajar macam mana nak kemas. But again, after being jadi TNC VC sangat-sangat sibuk, I just don't have time to do it. I think macam baru ni nak masuk Ramadan pun anak-anak saya kata, wah ayah, biasanya satu Ramadan ayah will cook for us. So saya kata, dia kata, I don't think this year I can cook for you lah. My schedules are very tight. Tak apalah, nanti-nantilah saya kata. One thing I taught my daughter adalah buat apple strudel. I taught my daughter that. Okay. How to do an apple strudel. So kami pun dah tahulah menu kalau Cheslery buat potluck. Saya order je lah. Okay, apa nama Datuk, the first part it's your Cambridge, your PhD journey, and the first half of your academic life kan. Datuk berpindah dan menetap lama di Sabah. I am sure ada cabaran daripada Datuk start kerja sampai sekarang. Tapi kalau Datuk boleh cerita satu cabaran that hits you really hard, tapi that breaks, that makes you sekarang ni in your life as masa you kerja, masa you dah start kerja lah. Well, satu perkara yang saya diajar daripada dulu, untuk kita cemerlang, jangan kita buat excuses. Walaupun kita rasa kita kena tindas, walaupun kita rasa tidak adil, okay, walaupun kita rasa mungkin kita kena diskriminasi ataupun apa jua lah, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak cemerlang. Saya diajar daripada kecil begitu. Because saya juga diajar daripada kecil, you have to be responsible about your acts, ataupun you kena bertanggungjawab dengan apa, dengan diri you dan juga apa you buat. Jadi bila bekerja di tempat orang, ataupun bila kita, saya lama orang kata apa, merantau, pastinya ada cabaran-cabaran yang pelbagai kan. Dan cabaran-cabaran itu mungkinlah dalam bentuk pelbagai kan, yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa patutnya aku dapat tapi aku tak dapat, ataupun patutnya begini dan bukannya begini. Tapi cara saya nak mengambil hati saya balik adalah, orang terpaksa, saya gunakan istilah discriminate lah saya tak tahu istilah apa. Discredit God, I think that's a better word than discriminate. Discredit is better. People has to discredit you in order for them to look better than you. Meaning to say you are really good. That people has to brought you down for them to go up. People has to bring you down in order for them to go up, to look bigger and stronger. Not because they are bigger and stronger, but because you are down. Better. Because you kat bawah. Dia tarik you ke bawah supaya dia duduk nampak lebih. Sebab you hebat. So cara itu yang saya pujuk hati saya. People has to discredit me. People has to paint things not suitable for me, so that I will not be getting this, itu dan ini. Tapi tak apa, itu pada saya lumrah kerja, tetapi saya juga berpegang rezeki ni Allah bagi. Kan? Allah dah tetapkan rezeki tu akan sampai pada kita pada masa tempat yang ditetapkan oleh Allah. Cubalah bagaimana kalau itu Allah kata bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Tetapi macam Cambridge, waktu saya cerita Cambridge tu, saya nak failkan diri saya sendiri. Kan? Tak nak belajar. Sebab nak give up kan? Kan? So, kan? Tak nak, takut nak masuk Cambridge kan? Saya nak failkan diri, tak nak belajar, sabotage diri sendiri. Tapi Allah kata kau masuk Cambridge. Masuklah. Alhamdulillah. Lulus dengan Cambridge dengan apa semua. Sebab Allah dah tentukan jalan saya begitu.
saya dapat degree saya pada masa ketika saat yang ditetapkan. Sama juga dengan macam kita punya pekerjaan. Kan bila kita naik pangkat dan sebagainya itu dah ditetapkan masa, tempat, tarikh dan dah ditetapkan semua sekali. Jadi cabaran-cabaran yang jadi pensyarah ni ialah jadi pensyarah ni cabaran dia you kena juggle tau. Saya ingat ada masa saya jadi pensyarah muda ada satu orang profesor dia kata to be a good lecturer is like a good juggler. Because you need to do your publication, your research, your teaching, your consultation, which dia kata tidak ada dalam pekerjaan lain yang you nak naik pangkat semua ni nak kena kira, and on top of that you kena ada PhD. And then you punya perks and benefit pula, kalau you bandingkan dengan yang dekat swasta pun not as good as what you get. So cabaran-cabaran itulah yang saya rasa macam membuatkan saya lebih tough. Tapi itulah sebenarnya titik tolak tu sebenarnya bukan di masa saya kerja. Titik tolak itu ketika saya di-interview untuk tutor di UKM. Sebenarnya itulah turning point. That is my turning point. The rest is actually to support what I have decided masa interview tu. Sebab saya ingat masa saya keluar saya kata tak apa, satu hari nanti kau akan menyesal tak ambil aku. Oh kan, dia punya nak revenge tu kan. Itu yang mendorong saya masuk Cambridge. Itu yang mendorong bila saya buat sesuatu saya akan pastikan apa saya buat tu the best. Sebab terasa bagaimana diperkotak-katikkan, bukanlah pandang hina tapi kasar kan, tapi yalah, faham. So dipandang hina. Awak second apa? Awak lulus second apa? Top 5% dalam kelas tapi orang tak nak acknowledge. Macam mana? Orang discredit you lah. Orang discredit kan. You ni kena kan. So kita tahu dia nak ambil kawan kita tapi tak perlu ada discredit kita. Mungkin interview itu dibuat secara apa kita panggil provoking, mungkin nak tengok kematangan. Tapi alhamdulillah somehow or rather Allah berikan kematangan untuk saya berjawab. Ini cerita sikit lah, mungkin tak ada dalam skrip tu kot. Marahnya saya kepada dia ditakdirkan setelah saya dapat Profesor Madya. No. Masa saya jadi dekan Profesor Madya, jumpa beliau kan di function dekat kementerian dan sebagainya. Saya tak tegur. Dia duduk depan saya. Ni kursi saya, ni dia. Marahnya saya daripada tahun 1995. Lebih 10 tahun saya marah dia. Until 2005. No, saya balik daripada No. 2010, 2008 maybe lah. More than 10 years kot. More than 10 years kan. Duduk depan, saya tak tegur. Jangan ikut saya. Ni cuma nak cerita pengalaman hidup je. Few times jumpa dekat kementerian, jumpa kat mana, duduk apa semua, saya tak tegur. Sehinggalah satu hari ada satu function dekat UMS, saya nampak dia. Saya kata dengan diri saya, udahlah tu Din, kau yang marah, dia bukan tahu kau marah pun. So it was like a make peace to yourself lah kan. So saya tegur dia, saya cakap saya student dia dan macam mana ni. Dia tanya saya tu soalan, kamu ni batch mana? Saya sebutlah nama kawan saya. Oh, dia kata, kamu yang pandai bercakap tu kan? Ya, dia kata. Dan ditanyalah daripada mana lah. Saya lepas tu ditanya dah buat PhD, lepas tu saya bagi kad saya dia. University of Cambridge. The University of Cambridge. University of Cambridge dekat UK tu. Dia tanya pula. Dia tanya. Dan ketika itu hilanglah segala marah saya. In a positive way. In a positive, bukan kata kita berdendam, tidak. Maksudnya saya nak mengajak penonton bahawa in life there will be akan ada orang yang ada keadaan yang merendah-rendahkan kita, yang menyebab yang apa orang kata tak suka kita. Gunakan negatif, apa kita panggil kemarahan itu kepada benda yang positif dan memotivasikan diri untuk mencapai excellence. Dan motivasi itulah yang membawa kita ke hadapan. Jangan berdendam, tak baik. Islam tak suruh berdendam. Tapi kita kena prove them wrong lah, macam tu kan. Something like that lah kan. Tapi jangan berdendam. Dendam tu tak bagus.
Jadikan itu motivasi. Motivasi, betul. Motivasi. Motivasi. Mesejnya motivasi. Takut kamu orang kata visi perendah. Dah kan macam tu. Motivasi. Motivasi ya. Sebab tu kita panggil segmen ni in person, sebab kita dengar different side of personal life kan, macam mana personal kita ni membentuk kita hari ini, karakter, kekuatan, fighting spirit, apa semua. Itulah. Okey Datuk, kita selalu dengar Datuk bercakap dalam majlis, kita ada amanat. Mungkin Datuk boleh share lah dengan warga USIM, deep down inside, apa yang Datuk hasratkan ataupun visualize USIM ni in maybe 10-15 years, in mungkin satu benda yang mungkin orang tak pernah dengar. Sebab macam saya kata, Datuk selalu bagi ucapan, amanat dan sebagainya, tapi ini memang Datuk rasa deep down inside, apa Datuk harapkan USIM ni dalam 10-15 tahun akan datang, warganya, studentnya, staffnya, institusinya. Kita bila sebut nama Universiti Sains Islam Malaysia, perkataan Islam dalam nama kita tu sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab dia memberikan satu motivasi supaya kita ni cemerlang. Sebab apa? Islam itu cemerlang. Islam tu hebat. Islam itu nombor satu. Lengkap. Jadi kita sebagai satu organisasi warga yang ada nama Islam dalam nama universiti tu, kita kena bertindak, berusaha dan mencapai kegemilangan dan kehebatan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh itu sebab tu saya kata USIM cemerlang, USIM disayang. Kenapa? Kecemerlangan itu nak menunjukkan bahawa Islam tu sebagai satu agama yang hebat. Saya selalu cakap juga, untuk apa pangkat, harta, kedudukan yang Allah beri kepada kita tetapi kita tak boleh tolong agama Allah. Allah beri kita pengetahuan, bagi kita masing-masing ada degree, ada PhD. Tapi apa yang kita gunakan untuk agama Allah? Jadi kalau kita faham macam tadi peradaban ilmu yang saya kata kat Cambridge itu, kalaulah warga USIM dapat ke arah itu ataupun dapat mengamalkan peradaban ilmu, USIM akan sangat maju. We will be the best university, Southeast Asia. Jangan cakap Malaysia, Southeast Asia. Semua orang berlomba-lomba untuk menghasilkan ilmu-ilmu yang baharu. Maksud saya yang baharu ni ialah to explain apa yang berlaku, macam mana berlaku. Sebagai contoh, sekarang kita ada kereta EV kan. Kenapa tak nak buat kereta solar? Kereta solar konsepkan dia dah lama ada. Tetapi dengan kemajuan sains bahan, kenapa kita nak buat? Saya terusik saya apabila salah seorang daripada Profesor Ajung kita, iaitu Datuk Yap, Datuk Yap yang dekat Sabah tu, dia punya ladang ni zero waste. Saya tanya dengan dia, masa tu dia nak keringkan najis lembu untuk jadikan baja kan. Saya tanya dengan dia, Datuk, kenapa Datuk tak gunakan oven lagi cepat? Dia kata, Tuhan sudah sediakan matahari, percuma kenapa you bazirkan apa yang Tuhan bagi? Saya terdiam. Bagaimana seorang bukan Islam memahami tentang anugerah Allah? Saya sebagai seorang Islam tak faham. Malu saya kan. Jadi saya mengharapkan bagaimana kita warga USIM dapat memahami apa yang Allah anugerah dan bekerja dengan lebih keras dan juga target untuk mencapai kecemerlangan ilmu. Kita yang menghasilkan ilmu, kita yang menerangkan ilmu kepada semua orang. Itu harapan saya. Dan kalau boleh, segala permasalahan ummah kitalah penyelesaiannya. Itulah. Dah lama ni saya rasa kita pun dah kena sound dengan orang dalam tu. Dah angkat-angkat dah ada orang tu. Okey, tak apa. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Wan. Dia walaupun panjang tapi tu dah kata in person kan. So kita tahu, baru kita tahu Datuk sebenarnya suka makan kan. Tapi kalau nak tahu mana makan sedap, tanya saya. Betul. Mengambil
semangat dan kekuatan ni supaya menjadi tauladanlah kepada warga USIM. Kita kena be strong, come what may. Harung kalau bahasa orang Kedah ni, harung je lah kan. Apa pun dilempar dan dilontar pada kita, macam Datuk cakap tadi, kita ambil benda itu sebagai satu benda yang positif, motivasikan diri dan just go ahead. Betul. Kan? Dan satu, jangan lupa doa. Doa ni sangat penting. Macam tadi saya bagi contoh kan tadi kan. Saya berdoa daripada hari pertama saya PhD sampai dapat. Untuk saya dengar ketika Viva lulus. Dan itu je. Dan doa daripada ibu bapa sangat penting. Seek ataupun carilah doa-doa daripada ibu bapa. Doa dan redha kedua ibu bapa. Saya mustahil saya di sini tanpa doa ibu saya. Itu selalu saya kata, saya bersyukur sebab ibu saya banyak berkorban untuk saya dan banyak berdoa untuk saya. Or else I will not be here. Dan satu lagi, hargailah isteri anda. Ya, betul. Macam saya kata tadi kan, pengorbanan yang isteri saya lakukan. So, may Allah bless her. Amin. And she has done, I think, yalah, at times dia lah ayah, dia lah ibu. Betul. Sebab saya ni kan sibuk kan Datuk. Sibuk. Nak share, nanti mesti saya kena marah dengan dia ni. Kan? Dia kata lebih senang nak bercakap dengan saya kalau dia WhatsApp ataupun telefon daripada cakap kat rumah. Sebab kesibukan saya yang jarang ada kat rumah. Jangan sampai kena buat appointment dengan pernah dia pejabat cakap. BC. Dia pernah cakap. Okey Datuk, terima kasih. Okay. So kita ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Sharifuddin Mat Syarani, our own Naib Chancellor, di atas masa dan perkongsian deep down inside in person with our Vice Chancellor. Dan terima kasih juga kepada Strakom di atas setup ini. Lagi sekali. Kru kat belakang. Thank you. Okay. Kita ucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam segmen USIM Podcast in person. Jangan lupa like, subscribe channel USIM Podcast. Sign off dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sedang mendengar USIM Podcast.